बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र मकर संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउछि। आपणकर जीवन रे किछि विशेष परिवर्तन हेबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य किछि बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन रे एही मकर संक्रांति ठारू कोन सब परिवर्तन हेबाकु जाउछि, केउ सब क्षेत्र रे आपणकु सफलता मिलिबाकु जाउछि एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणकु सतर्कतार आवश्यकता रहिछि, प्रतिकारर आवश्यकता रहिछि, से विषय जानिबा पाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अंतिम राशि अर्थात 12 नंबर राशि हेउछि मीन राशि। तो मीन राशि राशिधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करूछंती, बहुत भल स्थिति रे अछंती एवं एही मकर संक्रांति को सूर्य आपणकर दशम भावरु आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। सूर्यंक सहित बुध शुक्र एवं मंगल मध्य आपणकर एकादश भावरे गोचर करिवे। एकादश भावटी को कुंडली रे सर्वोत्तम स्थान बोली माना जाय थाए, कारण एकादश भावटी होई थाए आयर भाव, लाभर भाव, इच्छा पूर्तिर भाव। तो समस्त ग्रह माने अर्थात 4टी ग्रह आपणकर लाभ स्थान रे गोचर करुथिबा हेतु आपणको अनेक क्षेत्ररु लाभ प्राप्ति हेबा पई जाउछि। तो बंधु माने आपणकर स्वास्थ्य एही मकर संक्रांति ठारू बहुत भल रहिबो। पूर्वरु जदि आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी प्रकारर समस्या थिला तो से सब समस्या दूर होई जिवो। किंतु जेहेतु आपणकर लग्न रे शनि गोचर करूछंती एवं वर्तमान आपणक राशि रे शनि 7.5 चलीछि, तो आपणकर जन्म कुंडली रे जदि शनिकर स्थिति खराब रहिताय तो आपण टिके मुंड बिंधा, आंठु गंठी व्यथा, अंटारे जंत्रणा, पिठीरे जंत्रणा, थक्कापण भली किछि समस्या अनुभव करि पारंती। जदि एमिति किछि आपण अनुभव करूछंती तो आपण जानिने पाउचित जे आपणकर कुंडली रे शनिकर स्थिति ठीक नाही। किंतु जदि शनि आपणक कुंडली रे भल स्थिति रे रहिचंती तो आपणकर कोनोसी भी स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जिवो नाही। विद्यार्थी मानक कथा जदि कहिबा तो विद्यार्थी मानक पई मध्य एही मकर संक्रांति परे समय बहुत भल हेबाकु जाउछि। पूर्वरु पाठ पढ़ारे आपणकर आग्रह आसु नथिला, आपणकर माइंड डाइवर्ट हेउथिला, किंतु आपण लक्ष्य करिवे जे एही मकर संक्रांति ठारू आपणकर पाठ पढ़ारे धीरे धीरे आपणको सफलता मिलिबाकु लागिबो। पाठ पढ़ारे आपणकर आग्रह आसीबो, पाठ पढ़ारे आपणकर कंसंट्रेशन बढ़िबो। एहा सहित एही मकर संक्रांति परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, प्रतियोगिता मूलक परीक्षा अछि, कोनोसी सरकारी परीक्षा अछि तो निश्चित भाबरे सेथिरे आपण उत्तीर्ण हेबे, आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। एवं पाठ पढ़ा रिलेटेड जदि आपण किछि डिसिजन नेबा पई चाहुछंती तो एही मकर संक्रांति परे आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। तो बंधु माने जदि आपण किछि एडमिशन नेबा पई चाहुछंती, किछि फॉर्म फिलअप करबा पई चाहुछंती तो आपण निश्चित भाबरे ताहा करि परिबे। प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा तो प्रेम जीवन मध्य एही मकर संक्रांति ठारू आपणकर भल रहिबो। किंतु जेहेतु शनि आपणकर प्रथम भावरे अछंती तो आपणक मध्यरे टिके जिद्दी स्वभाव रहिबो, तेनु एसबु को आपण एडजस्ट करबा पई चेष्टा करंतु, कंट्रोल करबा पई चेष्टा करंतु। जदि ए सबु को आपण निज भितरु काढी देउछंती तो आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। वैवाहिक जीवन कथा जदि कहिबा तो वैवाहिक जीवन मध्य आपणकर बहुत भल रहिबो, कारण आपणकर सप्तम भाव वैवाहिक जीवनर अधिपति बुध आपणकर दशम भावरु एकादश भाव को गोचर करिवे।
ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିପାରେ, କିଛି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଶନି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ଦି ରହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜିଦ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡିବ ନାହିଁ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଜବୁତ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ଏମିତିରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, ଲାଭର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, ଆୟର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଜମି, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କମ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ସୁଖ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ହିଁ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଖୁସି ମିଳିବ, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ନିଜର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣ ନିଜର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଟାର୍ଗେଟ ବେସ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଇଯିବ। ବିଜନେସ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରଫିଟ ହେବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସକୁ ନେଇକି କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିଛି ବି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢିବେ। ବିଜନେସକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତ ବିଜନେସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷାରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଛି ତ ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶୁଭତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ,
ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।